Jednog dana rekli su vam da su divlje biljke korovi koji morate da uništavate iz vlastite bašte i okruženja. Jednog dana su vam rekli da su to invazivne biljke i da će vam napraviti problem. Zapravo radi se o lekovitim i jestivim divljim biljkama o kojima nekada vrlo malo znate. Neke od njih su i biljke na poternici. Trag biljke je platforma koja širi vašu svest i nudi vam neko malo drugačije znanje o tim biljkama i njihovoj upotrebi u bašti. Zato u današnjoj epizodi pričamo o 3 divlje biljke, ja ću ih nazvati korovima zbog vas da biste razumeli o čemu se radi, koji svakako istrebljujete iz vaše bašte, a zapravo mogu da vam povećaju prinose ukoliko ih ostavite u određenom broju na svojim gredicama. Prva divlja biljka o kojoj ću pričati je ambrozija. U pitanju je biljka na poternici. U pitanju je biljka o kojoj sam držala predavanja, pisala u nedeljniku, jer na neki način zakon vas obavezuje da je istrebljujete. Zato vam ovde na ovoj platformi nudimo neka druga znanja, kako možete da upotrebite tu biljku u svojoj bašti, kako možete da se pomirite s njom, jer na nama je da pričamo neka druga iskustva, da vas mirimo sa divljim biljkama, a na vama je da prihvatite to znanje i da ga prenesete dalje. Kada je u pitanju ambrozija, postoji epizoda o ambroziji i znate da je ambrozija čudno, divno đubrivo za vaše voćke i biljke, zato što ima fantastičan odnos fosfora i azota i to 1:10, to je idealan odnos u jednom đubrivu. Ali danas nije reč o tome kako možete da upotrebite ambroziju kao tekuće biljno đubrivo, već je reč o tome zašto je važno da nekoliko biljaka ambrozije ostavite na svojoj gredici. Ako malo detaljnije pogledate gredice u mojoj bašti, vidjet ćete da na svakoj gredici ima nekih divljih biljaka i ja to zovem suživotom. I pritom ima vrlo često i nekoliko biljaka ambrozije. Zapravo svima vama savjetujem da ostavite 5 do 6 biljaka ambrozije pomešano sa vašim biljkama, zato što je ona jedan usisivač nematoda iz vaših gredica. Zapravo, ja ću vas podsjetiti, iako postoje epizode o nematodama, ali mi imamo jako mnogo materijala i pretpostavljam da neko od vas to nije gledao. Nematode izazivaju opšti zastoj na vašoj gredici, pa kada vidite da vam paradajz stoji u mestu i apsolutno ne ide ni gore ni dole, zapravo imate ozbiljan zastoj. Kada vidite da je zastoj na vašim paprikama ili da su vam nekako vrlo čudno deformisani krompiri, da ne pričam dalje od ostalim biljkama, možete s razlogom da sumnjate da su u pitanju nematode. Nematode su zapravo fatalne najčešće za paprike, a kada su paprike u pitanju, mi nemamo tu nikakvu mogućnost za popravni ispit. Paprike počinjemo da uzgajamo od februara meseca i onda nemamo mogućnost da popravimo situaciju na našoj gredici. Mi tek tamo negde početkom jula možemo da utvrdimo da su paprike u zastoju, da imamo problem sa nematodama. Ali evo pogledajte, ambrozija se nalazi upravo između paprika. Ja imam 5 biljaka ambrozije na ovoj gredici, paprike su vrlo napredne, jako je mnogo roda na njima, iako se čini da je ovde velika gužva, ambrozija s jedne strane, niska boranija s druge strane i na taj način su paprike zaštićene od nematoda. Zapravo, ambrozija vam je usisivač nematoda na gredici. Ona će putem svog korena na sebe da prihvati sve nematode iz okruženja i na taj način da zaštiti sve vaše biljke. Ja ne sporim ljutnju prema ambroziji kod svih vas koji patite od alergija na ambroziju. Zapravo, želim da vam kažem da su alergije autoimune bolesti i da je ključ pomirenje. Zapravo, ukoliko na ovaj način pristupite jednoj biljci, ukoliko je nađete zaista jednu upotrebnu vrednost u vašoj bašti, možda ćete se na taj način pomiriti, jer ono što je najvažnije kod ljudi jeste da u suštini oni u svemu dobiju praktičnu vrednost. Druga divlja biljka koju obavezno treba da ostavite na vašoj gredici jeste štir, odnosno divlji štir. Postoje predavanja o fitoremedijaciji koje sam držala nekoliko puta na platformi, ali postoji jedna vrlo važna epizoda koja se zove kako možete da zaštitite svoju baštu. Tu se pre svega misli na zaštitu bašte od pesticida ili od bilo kakvih trovanja. Može to da bude putem nekakvih kiselih kiša ili
u slučaju da vaš komšija prska nekim pesticidima sa strane. Meni je potpuno legitimno da svi vi koji imate svoju biobaštu želite i zdrave plodove za svoju porodicu, zbog toga i jurite svaku bubu, zbog toga koristimo jako mnogo prirodnih preparata da zaštitimo sve ovo. Dakle, svi mi koji smo biobaštovani i koji smo sada u oblasti motivacione biobašte nikada ne posežemo za hemijskim preparatima kada je u pitanju zaštita. Dakle, naša borba je mnogo teža, mnogo više vremena ulažemo u borbu. I onda kada se desi da neko u okruženju koristi bilo kakve hemijske preparate, to zna prilično da zaboli. Ali postoji rešenje za sve vas. U pitanju je upravo divlja biljka štir. Štir se nalazi u našim tabelama resursa kao resurs za kalijum, tako da od njega možete da napravite fantastično tekuće biljno đubrivo i da hranite vaše biljke. Zamislite, vi sada imate jednu divlju biljku u okruženju, imate je na svojim gredicama, umesto što je bacate, posebno ako ste u zemljanim gredicama, vi možete da je stavite u kantu, trećina kante, treba da napunite trećinu kante, recimo 10 litara, svežom biljkom, da nalijete vodu i za 7 dana vi ćete nakon fermentacije imati tekuće biljno đubrivo na bazi kalijuma gde možete da hranite svoje krastavce, recimo tikvice i sve kalijum zavisne kulture, može se hrani na taj način krompir, evo naročito sada ponovo sejemo krompir u julu. Dakle, mi imamo jednu biljku koja je sama po sebi resurs. Pa sama po sebi nije smetnja, jer budite ubeđeni da nam priroda daje sve ono što nam je potrebno. Priroda nam sigurno neće dati nešto što nam je veliki problem u bašti. Svaka bašta doziva divlju biljku koje treba. Ali pored toga što se pravi hrana za naše biljke, štir čuva našu baštu od otrova. Štir radi fitotransformaciju pesticida, dakle ne teških metala, to radi suncokret, već bukvalno pesticida, što znači da ukoliko imamo komšije u okruženju koji koriste hemijske preparate za zaštitu svojih voćnjaka ili bašte, ili recimo ako vas brinu čak i kisele kiše u kojima se svašta može naći, pa i pesticide koje dovuče vetar, vi možete da zaštitite vašu baštu upravo tako što ćete ostaviti po 5 do 6 biljaka štira na svojoj gredici. Kompletna vaša gredica biće potpuno zaštićena, odnosno ova biljka će pokupiti sve pesticide koji su završili na vašoj gredici i vaša hrana će biti bezbedna. S obzirom da sam zbog snimanja sa gredice izvukla ovu biljku, da biste videli fantastičan koren, ja ću sada spustiti kod krastavaca. Zapravo svi mi koji smo u permamodelima, resurse koje imamo na gredici samo spustimo oko naših biljaka. Recimo, krastavac vam je kalijum zavisna biljka i jako je bitno da sve resurse koji su na bazi kalijuma stavljate oko krastavaca, odnosno nadograđujete krastavac. Mi nužno u okviru, ako radimo u permamodelima, ne moramo da radimo tekuće biljna đubriva, već tekuće biljno đubrivo bi bilo potrebno da imate samo ako su vam biljke bolesne negde u rezervi i to na bazi azota. Treća biljka koju ćete obavezno ostaviti na svojoj gredici i to 5 do 6 biljaka jeste preslica. Preslica je više puta opevana na ovom kanalu. Imamo jako mnogo preparata za zaštitu od preslice. Sad ću vas podsjetiti i o kojim se preparatima radi, ali preslica je ovde na samoj gredici važna biljkama iz jednog sasvim drugog razloga. Preslica je nama resurs za kalijum i silicijum. Preslica je jedna biljka od koje pravimo jako važne preparate za zaštitu. Pa recimo kada su u pitanju voćari, imate osnovni preparat za zaštitu koji vam rešava i kovrđavost, i moniliju, erviniju, dakle sve probleme koje imate na lozama recimo, a vezani su za gljivicu, rešava se putem preslice. Preslica ili rastavić. Zapravo je potrebno, kada je u pitanju taj preparat, da stavite kilogram sveže preslice ili 150 grama suve. Za tu svrhu možete da sušite preslicu sada i da je imate za zimsko prskanje. Kada potopite preko noći, sutradan kuvate tako da vrije 20 minuta, poklopite, kada se ohladi, procedite i prskate razloženo 1:5 sa vodom. O tome sam pisala u prošlom nedeljniku, gde sam dala osnovne preparate
za voćare, jer ne treba da imate puno preparata, treba da imate 2 preparata koje ćete smjenjivati, a zimski tretman recimo ide potpuno nerazloženo, znači da vam treba puno preslica za zimski tretman. Ali to je ono što vi već znate. Pored toga možete od preslice da pravite fantastično tekuće biljno đubrivo na bazi kalijuma i silicijuma. Recimo, jako je bitno za ishranu samog paradajza, paprika, evo videli ste da se presica nalazi pored paprika, jer sve njih prati plamenjača. Zapravo, ono što je za paprike još bolnije jeste bakterijska plamenjača koju vrlo često donesete iz rasadnika i onda imate opšti gubitak na paprikama. Preslica je tu od ključnog značaja. Da li ste znali da preslica tamo gde se nađe takođe luči silicijum u samu zemlju ili u sam permamodel i na taj način podiže imunitet naših biljaka na bilo kakve gljivične infekcije. Može da bude i bakterijska infekcija kada je u pitanju plamenjača, ali generalno podiže imunitet naših biljaka. Zato je važno, ako već imate preslicu na svojoj gredici ili na svom permamodelu u većoj količini, vi ćete ubrati određenu količinu za vaše preparate, a 5 do 6 biljaka obavezno ostavite na samoj gredici. Zapravo, sklad s prirodom podrazumeva da upoznajete svako biće u vašem okruženju, a to su posebno divlje biljke. Kao što sam više puta rekla, ja smatram da svako imanje, svaka bašta dozove upravo onu biljku koja je potrebna nama. Samo je bitno da istražujemo i da dođemo do spoznaje zašto nam je ta biljka važna i kako možemo da je iskoristimo, jer to je ono što zovem pravim suživotom. Pravi suživot podrazumeva toleranciju i solidarnost. Pa krenite da vežbate toleranciju tako što ćete tolerisati divlje biljke. Zapravo, ukoliko vam često problem predstavlja sam sistem i život u sistemu i često mi na konsultacijama kažete da vas sistem gazi, preduzmite nešto po tom pitanju. Idite na svoju dedovinu ili kupite zemlju, na taj način postajete svoj gazda. Na taj način je mnogo lakše da se posmatra sve ono što vam se ne sviđa u sistemu. Ukoliko se stalno žalite da je hrana koju kupujete u marketima bezukusna, da to ni nalik nije onoj prirodnoj hrani, pa vas takođe i brine koliko je zapravo ta hrana zagađena. Pronalazite različite načine da je očistite, što je, verujte mi, nemoguće. Ne morate to da trpite, proizvedite svoju hranu. Napravite baštu na balkonu ili neku malu baštu koju možete da napunite hranom, jer ta hrana koju sami proizvedete je jedina 100% zdrava hrana za vas, jer ste je vi lično proizveli. Ujedno, to je jedina hrana koja se ne može kupiti, hrana iz vlastite bašte. Ukoliko vam se ne dopada znanje koje vaša deca stiču u školama, pa stalno kažete da oni zapravo ne uče suštinu, nemojte to da trpite tek tako, već možete da preuzmete stvar u svoje ruke, postanite edukatori vašoj deci. Ali morate prvo vi da naučite ovo o čemu ja govorim da biste jednog dana preneli svojoj deci. Naučite ih da ukaleme voćku, da prepoznaju divlje biljke u vlastitom okruženju, da znaju kako će preživeti, da znaju kako vlastitim rukama nešto da stvore. A sa druge strane, i znam da ste svi vi usamljeni u ovakvim idejama. Zato postoji jedna zajednica Trag biljke. Svima nama u toj zajednici je mnogo lakše jer je to zajednica istoživljenika. Jer se mi međusobno tešimo, podržavamo, jer mi međusobno delimo različite iskustva. Verujte mi da je recimo preparat od cimete koji je mnogima pomogao nastao u toj zajednici. Zato što ga je prenela jedna Jelena i ta Jelena je pomogla svima vama zato što je podelila iskustvo sa nama u zajednici. Radite na toleranciji, radite na solidarnosti, jer je to osnov da biste bili deo jedne zajednice. Jer jedino zajednica istoživljenika može da bude neka promena i može da vam pomogne da se snađete u ovom ludom vremenu i da preživite i da imate nekako zdravo potomstvo. A sa druge strane, ono što nikako nemojte da radite, nemojte samo da budete kritičari, da stojite sa strane, da negodujete, da vam ništa ne odgovara, a da pritom ništa ne preduzimate. Nemojte stalno da postavljate sebe u ulogu jedne žrtve.